Good evening everyone. अपनी गन सब के बोले अजी सामला खबर दे वेलकम करे से सबसे आगे खबर आई तक दुले इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट खान प्रादो मार्च 19 लगा दिन दुले प्रेडिक्ट करिना खबर करिसे कि लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल दुले स्पेशली थंडरस्टॉर्म खान और दुबडे लाइटनिंग खान दुले यंदो बिहार और एडजॉइनिंग ईस्ट उत्तर प्रदेश दे और वेस्ट बंगाल दे और सिक्किम दे अरुणाचल प्रदेश दे आसाम दे और मेघालय दे और नागालैंड मणिपुर और त्रिपुरा दिले राति लगा हमेरे होबोले आसे गुइना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पर प्रेडिक्ट करिना थाका खबर दुले अपनी गान सब के भी जनाई दिएसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुले भूटान दे मार्च 21 लगा दिन पर मार्च 22 लगा दिन तक ताई जावला से गुइना क्वासे इतु विजिट दुले जंतु हाई लेवल एक्सचेंजेस खान स्पेशली इंडिया और भूटान लगा माजुदे हुई थाका दुले इदु खान किता खान प्रा आरु भी मजबूती दिबोले निमिते जायसे किना क्वासे याते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुले भूटान दे जाय थाका हमेदे ताई दुले भूटान जिग्मे खेसर नांगमेल वांगचुक कुंदुले किंग आसे ताई दुले ताई खान प्रा वेलकम कुरिगिना आरु दुबुले भूटान जिग्मे सिंगे वांगचुक कुंदुले फोर्थ किंग आसे ताई खान सब प्रा स्वागत कुरिबोला से किना क्वासे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुले यदि भूटान लगा प्राइम मिनिस्टर लोगो देवी कोधान कुरिबोला से किना क्वासे आरु इतु जुंतु विजिट आसे इतु विजिट प्रा दुले दुईटा देश लगा माजुदे बिशि एकटा स्ट्रंग एकटा जुंतुले रिलेशनशिप आसे आरु इतु बडुले मानु खान के माने कंट्री ते बुई रगा सब पब्लिक खान केले इतु विजिट प्रा बिशि बेनिफिट होबोला से कुइना भी यदि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री प्रा जनागिना थाका खबर दुले अपनी गान सब के भी जना दिएसे आसाम राइफल्स खान प्रा दुले मार्च 19 लगा दिन ते फेक लगा भीतर दागा लातसुम बस्ती लगा उले बस्ती मानु खान लगो दे यदि सिक्योरिटी मीटिंग एकटा लुइसे किना क्वासे आरु इतु मीटिंग दुले 19 विलेजर्स खान प्रा आरु आसाम राइफल्स खान प्रा मिलिकिन उले कुर्ना थाकसे आरु इतु तो की निमिते कुर्ना थाकसे गुले दुले आसाम राइफल्स खान प्रा बस्ती मानु खान लगा दुले आई दागा दिनते मिलिकिन काम करिबोले आरु इतु बडुले बस्ती मानु खान लगा सेफ्टी निमिते ताहान प्रा डिस्कशन खान करिसे गुइना भी खबर पाइएसे viewers kan apni kan sab pravule moi olop din age de priyanka laga upor dule ekta juntule donation laga ekta video noli ekta charity laga video banai na thaka dule etu da apni beshi manu pra modot kura dule etu channel le paise yede priyanka khan bi ule tai laga juntu jodi konba notun viewers khan jodi tu na channel dule priyanka dule tai laga kidney duita bi fail hoina thakse aru tai dule মই লাগা নিজৰ সাথী লাগা হি খানদান মানুহ খান আছে আৰু ইটো পড়িলে ইটো লাগা মামলা পড়ে মই বি খবৰ পাই পিছে মই বি একটা উলে চ্যারিটি লাগা ভিডিও বানাই না তাই গিবি অলপ তালা ফ্যামিলি মেম্বার্স খান কি মদত দিব কিনা ইটো ভিডিও বানাই দিছে যোন দিলে ভিউয়ার্স খান ফ্যামিলি মেম্বার্স খান আপনি সব মানে পারবি আগে কিনা 1 টাকা 2 টাকা পর লুকিনা 10 টাকা 20 টাকা 100 200 বি না আপনি পর ডোনেট করুন আইছে ইটো পড়িলে আমান পর এটলিস্ট 30000 ইনা প্লাস তুলে আমান পর কন্ট্রিবিউট করবে পারি কিনা আছে ইটো বলে তাহান তুলে হায়দ্রাবাদ ইতে ট্রিটমেন্ট নিমিতে চলাছে এই ধরনের ভিউয়ার্স খান আমান পর হপ রাখেছে ইটো বলে তাই খান লাগা জন্তু kidney laga transplant laga course ase idule 15 lakhs in ase base mane 15 lakhs in ase bine base aru idule ekobi sufficient noi to ane tahan arbi modot lagi ase idone viewers kan moi arbi idule barbar itu charity la video ko bole bi mon nai kintu ile tahan ke ekta modot dibo kina mala viewers kan probably arbi agya kina mane jodi kun barbar dise jodi ekune na thaka manu to upay nai kintu ile যোন আছে মানে যদি কোনবা দিবলে পারে গলে তো আপনি বি কন্ট্রিবিউট করলে পারিব মই জিপেলা নাম্বার নহিলি বি একাউন্ট লাগা নাম্বার আইএফএসসি কোড কান তুলি ডেসক্রিপশন তে রাখি না থাকিব কিনা আমালা ভিউয়ার্সন কিমান জন চাইছে আপনি সব কি বেকা রিকোয়েস্ট একটা কৰি দিয়েছে আর আপনারা পড়িলে ইমান ডাঙৰ একটা মদত করনা থাকাদো ইমান বিশ্বাস কৰি নলে কন্ট্রিবিউট করনা থাকাদলে এটা আমান সব প্রাবি বেশি খুশি পাই না আছে কিনা ফ্যামিলি মেম্বার্স কান আপনি সব কে জানা দিয়েছে আর এটা বিশ্বাস রাখিছে ঈশ্বর পড়লে আপনি সব কি ব্লেসড একটা করিব কিনা আর এটা পড়িলে যদি কোনবা তুলে পয়সা টাকা পৰা মদত করব না পারে গলে বি जुनतुले प्रियंका लगा हेल्थ निमिते प्रार्थना ते याद करले दुले तालागा हेल्थ रिकवर हो किना अमन पर एक होप राखिया से बिना व्यूअर्स खान सब के भी जना दिया से मार्च 16 लगा दिन दुले एकटा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पा पिछे दे जीआरपी त्रिपुरा खान प्रा दुले 4 जन मानु खान के अरेस्ट करी किना ताखान लगा हाथ प्रा दुले ड्राई गांजा खान दो थुरिसे किना क्वासे आरु इदु दुले ताखान प्रा 4 जन मानु खान के थुरि बोले पारिसे किना क्वासे इदु मामला बोर्ड दुले एनडीपीएस एक लगा हिसाब प्रा इदो 4 जन एक्यूज खान के केस तो दर्ज हुगिना से और ताखान लगा बोर्ड दुले इन्वेस्टिगेशन तो करिया से गुइना खबर आई थाका दुले अपनी गान सब के भी जना दिया से दैट्स इट एवरीवन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो